আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। এসে গেল তো আবার রমজান, আজকে 13ই রমজান। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের জীবনে বারবার নিয়ে আসে, আর আমরা যেন বারবার বলি যে আবার রমজান এসে গেল আমাদের জীবনে, আবার রহমত এসে গেল, বরকত এসে গেল আমাদের জীবনে। বলেন না ইনশাআল্লাহ। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। মুক্তির নিয়ে বার্তা, শান্তির নিয়ে বার্তা, মুক্তির নিয়ে বার্তা, শান্তির নিয়ে বার্তা। মুবারক মাস, রহমের মাস, মুবারক মাস, রহমের মাস মহিয়ান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। জীবনে যত পাপ কালিমা মুছে দিয়ে এনে দিতে লালিমা। জীবনে যত পাপ কালিমা মুছে দিয়ে এনে দিতে লালিমা। সকলের তরে সেই সিয়ামের দান, সকলের তরে সেই সিয়ামের দান, সিয়ামের দান ফুরান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো, আবার এলো রমজান। মানুষের সীমাহীন বেদনা অসহ জীবনের যাতনা। মানুষের সীমাহীন বেদনা অসহ জীবনের যাতনা। বুঝিবার তারে সেই সিয়ামের দান, বুঝিবার তারে সেই সিয়ামের দান, সিয়ামের দান ফুরান। আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। মুক্তির নিয়ে বার্তা, শান্তির নিয়ে বার্তা, মুক্তির নিয়ে বার্তা, শান্তির নিয়ে বার্তা। মুবারক মাস, রহমের মাস, মুবারক মাস, রহমের মাস মহিয়ান। আবার এলো, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান, আবার এলো রমজান। আল্লাহ মদিনে के वाली मदीने बुला लो, ए पैगाम ले जा सबा जाते जाते। हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का, बड़ा है करम मेहरबा आते आते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। तेरे दर पे आऊं मैं बनकर सवाली, रहे सामने तेरे रोजे के जाली, रहे सामने तेरे रोजे के जाली।
غریبوں کے مولا یتیموں کے والی بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے کبھی کھانائے دل میں تشریف لائے بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں بڑی دیر سے منتظر ہے نگاہیں برا ساتھ میرا دیا آنسوؤں نے میرے دل کا آنگن سجاتے سجاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے نگاہوں میں ہو سب گنبد کے جلوے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے سب روز گزرے نیازی کے آقا تیرا ذکر انور سناتے سناتے مدینے کے والی مدینے بلا لو اے پیغام لے جا صبا جاتے جاتے ہاں پیغام لانا میری حاضری کا بڑا ہے کرم مہربان آتے آتے হজের মৌসুম সব নবীর দরবারে যাচ্ছে না কবি বলছে মদিনে কে ওয়ালি মদিনে বুলা লো ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का बड़ा है करम मेहरबान आते आते बड़ा है करम मेहरबान आते आते बोले যারা যেচ্ছ যাও একদম পায়গাম নিয়ে আসবে যেন আমার ওখানে যাওয়া হয় बड़ा है करम मेहरबान आते आते हाँ पैगाम लाना मेरी हाजिरी का बड़ा है करम मेहरबान आते आते अल्लाहुम्मा जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद
ستائے اللہم مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے اللہم صلی علی محبت سورہ پڑھیں علی مبارک تم دیتے ہو مبارک تم دیتے ہو ہمیں حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے او جہاں سے گزرے اے وہاں سے گزرے او جدھر سے گزرے اے ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم ساہے امم کے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم ساہے امم کے او مدینہ طیبہ کی کسی رہا گجر سے گزرے او مدینہ طیبہ کی کسی رہا گجر سے گزرے علماء حضرت রাসেল হুজুর পাক বলেছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে আমার রওজা দেখে গেল সেজন্য আমাকে জিন্দা অবস্থায় দেখে গেল
میں دین سے کہوں گا ہوئی دید مجھ کو ان کی، میں دین سے کہوں گا ہوئی دید مجھ کو ان کی، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آئے، فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آئے، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، یہی کی دعا ہے یا رب جو در اثر سے گزرے، یہی کی دعا ہے یا رب جو در اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، وہ جدھر سے گزرے اے ادھر سے گزرے، وہ جدھر سے گزرے اے ادھر سے گزرے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، کوئی بچے হুজুর পাকের কদমে যে মরে গেল, হুজুরের কদমে যে ঘুমিয়ে পড়লো, তাকে আল্লাহ এমন জিন্দেগি দিল যে জিন্দেগি আর কোনোদিন ফানা হবে না, যে জিন্দেগি আর কোনোদিন শেষ হবে না। আমার আল্লাহ বাকার জীবন দান করলো, একবার জোরে বলো تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، مجھے کیا پری کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پری کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پری کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پری کسی سے کروں عرض مدعا میں، میرے لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب سہا سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب سہا سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب سہا سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب سہا سلا دے، مجھے
جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، اس چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، اس چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اسے چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، নবী কার আমরা, এই বান্দা কার আমরা, জোরে বলেন। এখানে বান্দায় নবী বলছে, নবীর ব্যাপারে যখন বান্দা হবে, আব্দুর রসুল যখন হবে, এটা হুজুরের বান্দা না, হুজুরের গোলাম। তাই এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে একে আরামের সাথে শুইয়ে দাও, এ রসুলুল্লাহর গোলাম। সাধারণ মানুষ, এই জন্য মানেটা ভেঙে দিলাম, নাহলে কাল চায়ের দোকানে বসে ই আবার কি হুজুর বলে গেল, এ তো যা হচ্ছে হচ্ছে। বান্দা আমার রাসূলুল্লাহ যখন স্বপ্ন দেখেছেন, আল খলিফা স্বপ্ন দেখছেন, রাসূলুল্লাহ বাড়ির সামনে একটা গাছ, সেই গাছে অনেক শুকনা পাতা আছে, খারাপ কুড়ি আছে, তারপরে শুকনা ডাল আছে। মুজাদ্দেদ জামান গাছের উপরে উঠে সেই শুকনা ডালগুলো ভাঙছে, খারাপ পাতাগুলোকে কেটে কেটে বাদ দিচ্ছে, মানে গাছটাকে সাফ করছে। মুজাদ্দেদ জামান ছিলেন বাংলা সাফ করনেওয়ালা, একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পীরের নামে গরু জবাই করতো, হুজুর বলে খবরদার নয়, আল্লাহর নামে গরু জবাই করো। পীরকে সেজদা করতো, হুজুর বললেন খবরদার না, আল্লাহকে সেজদা করো। নামের আগে সিরি লিখতো, হুজুর বলেন না না মোহাম্মদ লেখো। মেয়েরা সিঁদুর লাগাতে বলে না না আমরা মুসলমান, পর্দা করো, এ আমাদের হুকুম, আল্লাহ পর্দা করেছে। আজ সেই অন্ধকার আবার ছিটে ছিটে চলে এসছে, কেন আমাদের ভিতর থেকে নূর চলে গেছে। হ্যাঁ, 24 পরগনায় সবচেয়ে বেশি আলেম, সবচেয়ে বেশি বেপরদা 24 পরগনায়। কেন বলো? কার ঘরের মেয়েটা, কার ঘরের বোনটা পর্দা করে, একটু খেয়াল করে দেখো দেখি। খবরদার, পর্দা আল্লাহ ফরজ করেছে। তো মুজাদ্দেদ জামান হুজুর সব সাফ করছিলেন, হুজুর এসে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেবে, যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুরের কদমের দিকে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে হুজুর আমার মনের আরজু, আপনি আমাকে আব্দুর রসুল করে দেন, আপনি আমাকে বান্দায়ে নবী করে দেন। হুজুর বললেন না আব্দুর রসুল নয়, যাও আমি তোমাকে আব্দুল্লাহ করে দিলাম। তো হুজুরের দেওয়া নাম আমার মুজাদ্দেদ জামানের আব্দুল্লাহ, একবার জোরে বলেন। इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठे
بسیرے معطر معطر ہے ساری فضائے، اٹھے چار سو رحمتوں کی گھٹائے، معطر معطر ہے ساری فضائے، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، صافائے روزے ججا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر او نور خدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرا گدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی، بری شان والے کلیم و مسیحی، مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی، بری شان والے کلیم و نجیبی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، او امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب، اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب، قبر میں رسول خدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی جا کر گھر گھر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر،
در میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں اللہم